ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कंध तृतीयोऽध्यायः। पितांक यज्ञोत्सव जोगदेवाई सतींकर इच्छा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच सदा विजिष्वतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयो जामातु श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् अधिपत्ये स्वयो भवेत्। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च बृहस्पति शवं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृतस्वस्त्यान् तस्य पत्न्यश्च स भर्तृका। तदुपसृत्य नभसीकेतराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवं। व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्यः उपदेव वरस्त्रिय विमानजाना सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी सुवासस। दृष्टा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डला पतिं भूतपतिं देवम् औत्सुक्यात् अभिभाषत। सत्योवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्जापितो यज्ञमहोत्सवः किल
वयं च तत्राभिसराम वामते जत्यर्थीदामी विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदि दुःख्यव अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुं तत्र स्वश्रूर्मेणनु भर्तृसंहिता मातृश्वश्रू क्लिनद्धियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम् त्वेतत् आश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथापि अहं जोषित् तत्त्वविच्यते दिनाविद्धिदृक्षे भव मे भवक्षितिं पश्य प्रायान्तरि भवान् अन्यजोषितो अप्यलङ्कृतः कान्तसखा वरसः जासां व्रजद्भिः नभो विमानैः कलहंसपाण्डुभिः कथं सुतायाः पितृगेह कौतुकं निशम्य देह सुरभर्जने गते अनाहुता अपि भिजन्ति सौहृदं भर्तृर्गुरो देह कृतश्च केतनं तन्मे प्रसीदेत् अममर्त्यवाञ्छितं कर्तृं भवान् कारुणिको गतार्हति त्वयात्मनोर्धे हम दभ्रचक्षुषा निरूपिता मानु गृहाणु जातिता ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः प्रत्यब्धधत्तप्रहसन् श्रुत्य संस्पारितो मर्मभिदः कुवागिसुन् जानाह को विश्वसृजां समक्षतः श्रीभगवानुवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुतापि भिजन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना विद्या तपो वित्तवपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिः रससप्तमेतरैः श्रुतौ हतायां भृतमानुदुर्दुष स्तब्धा न पश्यन्ति धाम भूयसाम् नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतियादनवस्थितात्मनां जेभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितभ्रूभिरमर्षणाक्षिभिः तथारिभिर्न व्यथते श्रीमुखैः शेतेर्दिताङ्गो हृदयेन दूयता स्वानां तथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दीवानिशं तप्यति मर्मताडितः व्यक्तं त्वम् उत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि शुभ्रसम्मता अथापि मानं न पितुः प्रपश्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते जतः पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पयेषाम् अधिरूढुमञ्जसा पदं परं दृष्टि तथा सुराहरिं प्रत्यग्गमप्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधु मिथसुमध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यत् तत्र पुमानपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यद्धोक्षजो मे नमसा विधीयते तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृत् दक्ष्यो मम दृक् तदनुव्रताश्च जे जो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मामनागसं दुर्वचसा करोत्तरिह यदि व्रजिष्यस्य तिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति सम्भावितस्य स्वजनात् परा भवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा
मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु।